उत्तर भारत में આપણે જ્યારે જોતા હોય છે તો પૂર્ણિમાથી એનો મહિનો પૂરો થતો હોય છે। ધ્યાનનો મહિમા હોય, તપનો મહિમા હોય, દાનનો મહિમા હોય, આ બધો જ મહિમા આ પવિત્ર માસમાં કરવામાં આવે છે। અને ક્રોધી નામના સંવત્સર અત્યારે જ્યારે બેસી ગયું છે ત્યારે સર્વપ્રથમ આપણે બધા સંકીર્તન કરીશું, એના પછી આપણે સત્સંગ આગળ વધારીશું। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। આજનો આપણો વિષય રામાયણની અંદર જે નવધા ભક્તિ કહેવામાં આવે છે અને એમાં આપણે સર્વપ્રથમ જે બે પંક્તિઓ છે એ પંક્તિનું નિરૂપણ કરીને આપણે